Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Majapari, nana ye Grit Television. Leo mfumsano tarehi 18 ya mwezi wa November mwaka 2020. Ngarijiunda oda sina yembanzi mashhuru julwa ile jina la Fahid Le Bledar. Ili uhadisi masuala menji ya husu ya muziki hapo ya Fahid Le Bledar ngari mjua hakauheza sha bien sûr wanrua kaujawa mdécouvre tala ya hae haruma e concours ya nyora ya organize wane agence Tartib nane Comor Telecom hanza ritike wale ngarijo nika Fahidi ulaulio wakazi ilirinji haruma masuala hatu doka ya hadisi uhusu ye hazi wifanya yunu ya music. Assalamu alaikum. Unu wakati mashhuru ka leo mriaje arikebanda sina niyo sonti pia okari hadisi mbavi ya husu ena mrone aria alafu ngambeweze salamu za hatu sonti pia parce que kasi muhimu leo ujali leo do partage wazima maraba menji mwanama ujali leo uje unika ye fursa ya ukale orijeleze usoni mo wakazi wanti pia mana inudi hali ya ariyo doka je partager son tipia wa mai maraba menji manyasi Fahid Le Bledar swala la tula mando ilo swala la tulikanse namnani Fahid hulam jini vuvunisha bien sûr do poro Fahid Abdumbai ilo de letina la haho asud zabari wajawa badili zina uporo Fahid Le Bledar shinu shijaje she yesurno ino Fahid Le Bledar. Hewa, d'accord, ok. Iyo, ani avoyo njabadi lile tina, parce que ilo kala ujoro Fahid Abdumbai, ilo lile tina langu normal. Sha valahena artiste, yo ujo kana non-scène. Ujo kana isimu shahe, shaukaya. Après, rechoisi se helilo, parce que, bon, de helilo yo mimi, surtout, o inspiration yangu mitonzani baki toujours arma e culture parce que bien sûr kabati mko ikanzensi yahe bon shahena mluto anzensi yahe shabonti parsem na tushu surtout au kana mbukaya kaireni jikaze helilo yode nonsen yangu ko ti choisisse wangu ni pare maraba menji Fahid Le Bledar rikanza rejule salatu labili ye ambition ya kufanya muziki no hujilia mahanda ubi wakaunjia rumazeno ngozini parce que kanza rejue Fahid bien sûr ukaweza shandu kaja kujua yeye ambition ni hunjiaje handisa rumacha mahindi hoheza ila muziki ya shkomorinu ujaze variety hewa ambition ya ukani jeni leoni jeni ji confirme uka par exemple leonga mimbanzi wa emasiwa yoman inu ranzimna muda mbavi no si muda ku olihonga sina mahamisha shi shadow kam na muda olihondami ça fait animanara ni sarmaze kasuida bien sûr utotoni romjini uvuni ngamwesheleoti karma inurul azhar pardon yo shosha mashaka suida shohomjini a partir ya ri j'intègre arma côté aritsa inuko par exemple yo hena mbuka tsini yo sha mbutojo ditunguli ati karma ze kasuida ati ja partir ya vote na tinji arma ye torab côté torab ti ja ngami arma shama kosho para nouvelle génération shosho mjini vuvuni okanjen j'intègre do kaya ti karma ye shamaisho o madoniti ka udoheza bon tende ti wono manama ko uzuki wangu para Etienne na tonton wangu para tonton Kide wao jawa nambia ukaya semyo uka ujeri rikebazi maridoeza wazima mana ngudwe shinda ufanyaze ngo kom njandana roha ku chatika armano za kasuida abo kasuida na uheza torabu yo bon umadoni tende tika uheza tika udoenda ni heza majimbo ya ho mjini genre majimbo ya mraha tomia dinani wando karabini wando wengi wakaya après voriheza wabala sha à un moment ndari jaripuzi wana musicien amesheleo mazuki wangu wao waje wanambia ukaya semyeri ufanye mbahindo harmai kote yonti pia ngurishida ufanye hinda madonitska udofanya guitar tido SN fanya guitar sha comme ndaka na guitariste ya karmwe shama ya
mbafanye piano parce que geduka sawa. Donc a partir yabo rishindiri rifanya si ndati do jintegre mbavi armai kote hiyo si do rema na uheza armai shama mjini. Après voilà ridungani sarmai kote hiyo atava hapa. Leo hoja par exemple leo ni je ni waswili hata niende armai concours, c'est grâce à Daddy Poslim. Parce que sindati dukani mna guitar wangu ho dahon ni fanyaye majimbo hata amosheleo ngabo nsihu tiparo téléphone après tiju salo nambia mimi Salim après Daddy Poslim anaba mi Daddy Poslim après si on ose vidéo fanyao dans armée pagia et tout c'est bon jao c'est mieux que et quand on a projet ou Jerry après hani para randi sarijula na bala anandisa nambia kango tushinda ufanya nungu kadhaa mshani mwentekre kadhaa alhamdulillah yashindi hani balia elikayao hani onesa ukaya mimi zuki enfin onesa kami mana shewahe au final hani nameje hani triarme monte Faïd le Bledar ngarjwa ukaya bien sûr hadi sarmachama la kaswida hujar machama la torab ambao nouvelle génération et quand j'arrive jouer les jimbo watende wali toa rumaye nouvelle génération titre ya halo Faïd le Bledar ewa armai nouvelle génération tsenda tatifanya zokoli tifanya enregistrement et titre ya hele jimbo lo tsindati lo para kofia après bon déjà tiliheza yao bon tinatufanya titre mbili para kofia na baua donc au final si tu donnes les hommes génie à partir yao c'est confirmé. Faïd le Bledar ngarjoka ya bon ya muziki no de heli longo huinjia shahini ndongo kwanza ufanye parce que si la mji mzima damina we ngosenge jo permettre mbavi onabimba vi si wonoka utsabu hafutu toujours ka ani uka mongoni mwa hodaro watoto wakaura ya futu ujarwe basketi wajau ukaonesa tala tkanzani juu za bariko Faïd ni ndongo bango fanyo wo jidone hata wakare isuiti yako bon kana ushinda ni jomba ndo mandi parce que yo wo mwendo yo arjomba shi zungu arjomba yo donc ndo sisiziwa yo parce que mi vantara yo dia mano ndo na vantara hai namba hem bon sha des côtés positifs shanga bo vantara tsaula wa ndoni parce que mi hanza ikanga mfanyo mbahendu nifanye ndo après côté kaura foot amosheleo kaura foot deli lo njatoka katika hura shabontika hura madema bani hango kaura rijari rechange kaura basket amosheleo tava hami hura shadoka deli lo ze possibilité comme ngu hendo daraja mrangalia est-ce que ikirionda yetu kirindai shami hura tava he basket ça va mieux essayer de faire de plus faire de mon mieux possible que zenongoni fanya uzikiri yode muhimu e kama ngufanya mbaya kabla ifanya la légère Faïd le Bledar ngarjoka ya wanruja wa ujue haku daruma ye konkuru yanyora Faïd première bien sûr on saba nuka wasuli mahalani hamada vanu de manager wa Salim ulio Daddy Poslim sharkanzari jue ye konkuru yanyora ila ijaji hata waka uchagula wende haruma ye konkuru ila hojai nende hata ni kiarma yotsi amo la normalement voke ze casting ile zende après Salim diani para na miakanga gabo konkuru ifanishi hao nungyo intéressant c'est mieux que raji onabeje mjomba jile mwende majila uzarma rajila uziharma et choyau parce que yo c'est intéressant c'est plus dans ton art genre yo mba le kong yo soni mwe zenongo zao c'est mieux ndera essayer kanga tushinda fanya zenongo comme yede mruko hani balilia haroho nje maranzuma do ninja na nitizio no kakana unsi sangamani chatseli wakayomba ndo kongyo muhimu kanaenda nafanya rende riji intégrer et au final rinjia et au final alhamdulillah Faïd hukaji parce que waka artiste menji waka c'est plus à 13
armaye 12. 12 Ouais. armaye concours yanyora hukayaje parce que uparisa wanru kumena mmoja mkaushindana yetala yaha huikaje parapori yaho wanyanyuho ukaujihisi je yo mwezi mufanya danino wanyanyanyuma karume concours. Mimi perso zenongo ani sikaujihisi ya ukaya ngasobangweni shakabati helikoti sikaujihisi ukamimi de njoka nda tani remporte ni mide njoka uhonda parce que son tipia mbarka natalo hena mbarka ne kote ahe hena mbarka donner toucher ahe helikaya o mikala wa uzamba ya ka kamra shima nyanyangu hezo mramba ha ndashinda nifanya madoi ndashinda fanya madoi sha dehili la wailikuwa hoza ndiye niko moria hamba ilaika utsawa mndo mzima ya hunde et au final ça va. Fahid le Bredar ngarjo kaya bien sûr au karma concours yanyora bien sûr kadona ma candidat shahunu haku wanrua kaudunga concours wakaya majimbo ya Shikomor nana majimbo ya Bonze namna je wakaufanya selection ya majimbo yala hukautungua hau wala mamamro du jury wakaumlikani mwenda mwetwalia ya majimbo yala mwaka ujamwe mwa heza rumaze concours unele Zimbabwe procedure ya concours namna yakaya ukaya bala mkaudo enregistre shanga wakati majama kaufanya live helila live kanza lijue Fahid izopia namna za kaujiri ouais no ya mondo deli ri jari rifanya ze playback rakauzifanya shazila su toujours c'est rakaweza raka enregistrer hena mndo kaendani kemba mruko mrujo shinda zijezi diffuser après delilo madoni rijaya namra kautsaha ya kaufanya shwa ya hili jimbo ya tukanza jaji fanya ulio akaja ushinda warambuweze nongo comment ça va shaho jari one uka et concourir jai ampleur helika ya ongi obligé wa NGZ et de créer mbahim waja wakaudore ni kazi shwa wakaurnika majimbo kaya ngabo majimbo tano na mtsungu tsayi ye ngorengo dali harmali donc parce que avant tout les show il est hao chez théâtre donc wakaurnika shwa ya ukanga bujimbo tsani ngorengolini après ngarjumba kimbaba rumaze shwa usue majimbo Shikomor hapa ya kasi wa Komor riono la mwandu aliheza uheza jimbo la Musa Yusuf bien sûr et la vili hujahu heza jimbo la Isihaka mjini Vanambani wajawe la rarua rumaye final huheza la Musa Yusuf wajao kanza rujue zeshwa zao wa ujaspire ne mazantori wala hau huono kailo dilo ujoshinda hau ranzi hali ranzi do titini wao kana fikra ukatujure no katimala ni njoo data twaswishange bilion mboseni imitembavi bane culture yo miujibwanio yabo heni heli kwa mjoka jibwani ni hezele jimbo yabo tijaspire bien sûr et surtout Musa Yusuf ranzi hali ranzi utitini tikaumanza ranzi utitini ranzi mashashini tikaudo jibwani majimbo yahe après ikama sort ama revo kaleoni jeni hime nisbutina mega mshenkezo Musa Yusuf ni heze jimbo ya mandai ndaika koteka ya utika ujibiwa ye ari yo ti jimbo la Shikomor yo mihanza livame amadu andronti pia bien sûr sha mihanza livame na unikamba betushe hangu manale o tina ujanje nambe amjoshinda ni heze ja Musa Yusuf au parce que ngejokiri nambenga mshida mhezo na mandai ndo dini heze nai sha mihanza ni heze heli ya hangu sha ile jimbo la Musa Yusuf maraba menji Fahid Bledar ngari do karbaki warma e konkuru yanyora abo yaka ukadawena wanyanyuhu yemru wa mhisi swafi parce que bien sûr wanru aka kumena waili sha umsanganyo hanyu harumwe konkuru ila ndungu hindi za marke hau mdobi hakuma ka partage harumwe konkuru ila harumwe artiste wala pia parce que ni mru akawona ukaya bien sûr mkama dans le même équipe chamru dobi au marque harumwe konkuru ila harumwe artiste wala wandu wonti pia parce que hamande elinko wandu ngabo jokir kangabo no siasa yako ataba kwa tushinda wairambua dokaya harumwe konkuru ila kabajaka bon et concurrence yendrika ya chaque côté ya he ye jeu yo
sha sonti pia ndarka rikawadzima elikayo makati kanga nda urafanye shoot au ngarfanya mbahindu si ujunda bantu wadzima kabati mko jivura ndo amangu jivura ulende atwali kama mko jivura ndi atwali ongondo atwali hawa shekari janga si wadzima sonti pia suka wadzima elikosi mjwambia mwana mabala kai balika mfanyuja mfanyaje suha midana pia kabajaka kama tatsaliano sala kama tatsaliano hata surtout de mbahindu ko ni marke ko hatava yuri manke kama surka onti pia parce que kabajaka ya na chuchuchola washinde ni sha alhamdulillah zikaubira Fahid wakaita kuzinjar mai concours bien sûr chose kwa demi-finali ukana stress nyingi ukawa hamba ukaya ngaminas waka stress hata kamro hisi mbavi hama stress yo ibali hata wenda rumale jimbo la Kiswahili wakaulihezalia ila ijaje stress ila ijaje aromae hewa ila quand je trompe ila tsindami ba ila dehena mndo ila tema professionnel parce que bala ila tsinyango kaleo nende leo demanda ila ramba madoni ndar karma ze côté playback rijanga ndo arranger ma live ila yotima ndo nyango live arditse na inditi live ya concert shainu live ya prestation genre ino ngolindo utole wankosa donc ila mbaindu komduka shindi ya gere stress bon après au final mdotokaya ushinde ujimetrize utsiranganye izo ulindo nizo sha bon et stress bien sûr yendekaya parce que ila mbaindu ya mwando usoni mat live rifanya live zetora bomijini bien sûr zila live chat kidaka sawa parce que ze live zindwa jina ikatende tiheze titrompeha hauja trompeha ndo ujuka mbati fanya naye shaila kidaka sawa parce que ngamlindwa nyambiloka ufanya naye ufanyando donc hokaleo nende na himebala parce que ngamlindwa na napa tikaulindwa na inde nabainde de choreographe ila tena yote nyango kangedo heze jimbo ufanye hizo ambilo ufanye ketubidi ufanye heli utao ilaika une première pour nous ani yo mengoni mweze nango kwa ndazi zijaziri jaya ho itwani en même temps hawakati mshashi tena paka ubidi zifanye bon et stress yo katalushinda rigere alors que Faïd le Bledar ngarjo karme concours ila bien sûr waka ekote ya he Jules katandelwani Salim Aliamir jana Suleiman Hamza Sheikh Bourguiba no asaya c'est bien sûr waka ekote ya he population Fahid le Bledar hurengeje kaya population wakautungua à travers ya komortale comme ze texto nana appel za kufanyia le Bledar wanruhindo marke aruma ekote si de côté ya he jure chaque de côté ya he population wanroka j'exprime à travers ya he texto mikala wa beshela maraba surtout shawando ko ni marke surtout mimi hangalia wala wa waheze kote négatif parce que wala doko ti andwankili mimi demruko mi kadorenga uka wala hambaja wambaja parce que abunja jokati wasuli hata demi final runs parce que dela na hamba ukaya kamru hadwanze yangaleze commentaires za ukatrawa wekuji na indini avojo démoraliser harans d'avance donc mimi uji marque surtout mi uji concentre surtout na wala hamba kati fanya nayo parce que kana batifanya nayo mjwangalia ka est-ce que wengo aboza kweli au c'est juste que ngutotsa ya donc wala ndo onko hangaliando tirambo kawe izo kweli enongo inutifanya ndo anana uruditse na uruditse beshela maraba parce que ngwari heza uju malgré tout que on gaboko do exagérer mba vi chabon yo ti problème yo di hali ya ka kenacho kirondo pia watoka dawe manarika wenji ono donc yo timaini ko ushaga za mbu shayo ni mark na na ubeshela maraba wonko e courage parce que wa kwati wa shash alafu mikala wa beshela maraba que mi wona ces messages zao mi uzangalia et tout mais après comme mongo wenji na tsodorengea do profiter wakatamanda ngure wa beshela maraba ontipi Bledar Fahid kanza lijua abaka toujours albakarwe concours ya concours ila bien sûr kama artiste wengi mrusha wakaje wakati yao na urengao ani ulona talent hata wenda final parce que bien sûr mruko hakuko kaka uko kanda wenae bande manager wa hao de mrusha akaje Fahid ouais stress yo mbese hata yanda kana stress rana mi
sha bon yo tina hui sante parce que mi doloneza ungweza hangu i doloneza sha do katika uziona sha alhamdulillah mi kalombesha maraba parce que hawaporte ya soutien nje ya soutien mwe kaninjo usoni mwahe parce que ila mengoni mwezeno ngoko ujo unika mdu courage ka uja uparisai mdu ko e confident ko nga wedawe na yengu ambiuka c'est bien c'est bon ufanyando ufanya après il a demandé ko tena irudini ka courage usoni mwahe mikala umbeshe la maraba parce que c'est important au kaleoni veshe de mun shangu maraba maana wodi yani ka nambeje wodi yani kai courage au kaya kaja paro ka dessus au ka ouais rende ufanya uja kuja nambia sha au contraire makati ujo rongo ka tidiwa za njamambia sha ujo elewa que tindeni Fahed le Bledar bien sûr armai concours ya nyora le square finali ya kautolo ondwa kaulinda onsi pia surtout ondwa kansi mama la honinga waka bien sûr golden tulip wakauona wakaidunga directement wakai ukayaje sensation ya hao waja u wakati jury ya haja ya kau délibérer ze résultats abodi heli no abodi tsuru yenje za tena stress parce que imagine mtu tu rakarma bwana ya mbahendu lilinda wila dintre c'était le grand jour ani lado usipo mhu ondwa linda we ndami yetsindami $1 donc yo logiquement ye stress yo easy dana bala tika stress swafi zaidi parce que ila yo tinyango bon sonti pia karja kendara hunde yena mroka ulinda elilo ka bon sonti pia ri hundu bien sûr sha dokaya wakati huo yena mroka stressé bon mais au final ça va alhamdulillah hizibi Faïd ngarjo karma ye concours ma candidat wara bien sûr huono jury namna yakaya ngawena risala ya ubeshe ya jury uliho de namna wakau porter ze correction au ranzido madoni wa he e concours kanga wena risala wakanza ubeshe ya jury uliho zanongozinu wanu ambao mahanizi fanyihe amélioration hindi wa juhanza armai concours surtout mahaujawe kange fanya mi armai côté jury njajo shinda niwanike genre niwanike mjambaje les kalima wilo parce que holiho wala do waranti wala de wa mérite wakebala ani yoti nongo yokale unga mina daraja ukanshindeni ya jury yokayange bidogo ambaja au dofanya jao alors que ngamjoka ola di mérite yakebala et amwabeshelo marahaba parce que warambia pia certainement wakaudorambia ka Faïd ngebido dofanya jao wakauri orienter arma côté zinji donc mimiti je trouve que wala doit mériter wakebala c'était top envers eux. Merci Faïd ngarinja wa arma e parti atu ya mwiso sharahareja njia arma e parti atu ya mwiso wakabatolwa bien sûr annonce za makado est-ce que les premiers hommes y Paris ça ouais les Paris ça alhamdulillah les premiers hommes c'est normal les Paris OK ngarinja wa arma e fazi ya mwiso ya hompangwa Faïd le Bledar bien sûr ngawena projet arma e musique riwono juzi ngiona mifumo bana utwa clip mpenzi ya titre ya ile jimbo ile ikaujaje mpenzi là ça c'est vraiment inspiré côté d'ella yo inspiré côté ae mshangu parce que d'elle le mélodie jawan Salim ma fan mélodie banu wangu inspiré neze dunia après avec l'aide de Momo Boss tena ani inspiré des paroles analiaka bon ani ces paroles ça ija hata ichongeza yambe hadisi yangu surtout ni mkomshangu après demande nakenda tani kaze et titre ya mpenzi et voilà de heli bomba Faïd le Bledar bien sûr et clip itola miliona mifumovan déjà bosenga seulement 20 000 personnes déjà et nombre de vues atanga 40 000 shawanungu apporter aux critiques surtout arumai mahlani wakafanya clip parce que ngagomba imite clip ya Harmonize bekanza ni jouer Faïd et question parce que ifanya tole
sur les réseaux sociaux encore emafani bien sûr na côté population kanza rijua bora uparisa leo rijue fikra yao haruma ye clip ila ya mpenzi vanu yo ndongo ko mrukana ushinda ya izi ukamriati kritike arundenisha hena uelewa hena artist kunguelewa shavanga vanhu kwa na ushinda waelewe karno ushinda ri wa cancer do waeleza kanongo kadha ya ukaya clip yake fanywa en 2 jours clip yake fanywa en 2 jours yake fanywa en 3 jours yo maindu ko ringa wakati ukamria fani clip kardo nzara ngali yendo yo timba yendo ko mndu anza do kanseji ndashina do kansene ji justifie ya ukari kopea ou kopea déjà yo ti problème chaque clip yangu yo ri tourner ça fait déjà arma quand tu chila na et clip vumbulo yo de harmonize la yo ro Halloween e déjà mtsongwamba okakaribu et photo ya annonce yangu si toi le 7 bien non ça veut dire clip yo ça ri tourner ranzihale watina wakati wonoye clip sha bon mbuka na ushinda déjà et tournage ya clip yo rifanya mbese une semaine 2 semaines avant et clip ya ola yo jai tourne sha yumba hindu ko yo linda wakati okaya leo inga joka utowan tsunda ye clip balensu ile clip ya roha ila tiden suila ra tourne quand même bon sha ila iri tourne avant bese 2 semaines en arrière raka tourne rijari décide inga tsauri to en tsunda ye fanye déjà il est prévent bavé et demba preventiti et photo ya annonciatu ya clip rifanya avant clip oro donc nsuwa na heliko ti jona clip leo nende na tourner clip leo ani ni copeola et c'est coïncidence izozi hea chaque na ushinda rigere do kansire babu hauka nja copea mais ata déjà yo nsuwa na ta problème c'est quoi le problème faid ngarjoka wa komor haku ranzie konkuru yanyora hisa mandua ka ulindia surtout ye sorti yao harumaye ani le jimbo la mandola ulijuka ukaya shalikela twarab banu faid bledar ngo fikiri ujibiza emafani wao haruma mva wa twarab kesa tsuba karuma variete ba ouais banu côté twarab dokaya yonge jokaya yongio peu importe sha kamdo nzamangalie dokaya banu hatalila kar danzali tonde hena musicien hena mndu koyo joisha musique toujours et toucha tarabu yo ngeto jokai sina unjia sha narelewa kam jo toucher côté tarabu ni moderniser parce que yo sina u ani tarabu yo daila na hamba kwa mjo jokai parce que yo de hangu komi hanza yo de aria shikomori ko sha et côté tarabu yo sûrement yo nge jokai arme projet jokai yo y a pas de souci mais na ni amado do jombo kaya harme ze son pias joka huja yo toujours nous de santé torabu harma le jimo hena jimo joka ulieza nous de santé un peu du torab et yo si souci on joka ya kaba no kata problème faid le bledar et semaine 4 charge bien sûr les semaines ya clip ou ajao ukausigner contrat ndawina comme Telecom comme ambassadeur wa hao kanza lijue ze émotions zao ngizoje uliho hakika semaine 4 charge envers vous. Ouais, zokweli ça c'était là une honneur ko gaminio so son maleo na ubeshela tsena les agences et les shirika la comme Telecom parce que wari ani ngwaonesao ndongo zauji saonesao ka banu ndongo wanika valeur o embanzi komos ngwa ile wao kaya zinu ndongo kaya o zikabidi zifanishike donc une honneur au son mwangu de Léo déjà au Kanjeni qui est ambassadeur au Comore Telecom pour moi c'est énorme voilà donc ngamani abo ngamjojo prouver amour yangu yo kaleo ngambeshulo maraba surtout monsieur le directeur ya ukaya ya je Léo haja ani hai Léo kai nundongo konge bidozi fanishie ukaleo donika valeur les artistes ou un tel jao et après ça va Farid le Bledar ngarjoka we artiste bien sûr ngawina projet bien sûr ngawina ye manager wao Dadi Boslim ngofikiri ujotoa album utsi halebano
ngofikiriwa jao projet hindi ulonizo dawena e manager wa bien sûr parce que e ka le wanu ambao faid le bledar sha yatsongeza de manager wao dadi boslim ngana projet hindi dawena sutia he mezi jao au ye mai jao e projet yao faid e projet yongizo shadoka leo ngarsina deja sangarsina e hazi deja ngarsina e hazi rifanya ongari timizio EP ya ze titres zijao hiyo soniho chez projet non yo ngarsa jer lancer album car j'ai lancé album yao et après on regarde comment ça donne, ça évolue et après en tout cas il y a des projets liés des cartes misées EP lancé après on garsa des projets album faid le bledar mpenzi au totsungu wasenyo ai jimbo arumanga bo bien sûr ngabo majimbo ya he concours ya nyora wali hezambavi sha bien sûr tujanza mpenzi uhezembavi shanga bo jimbo tena ujutsa wala he concours waridunga wa hisimbavi ouais bala njema de kari ji accompagne shango no kakabati gitari bana baisha ujufanya jao akapela jao watsina amba ngombori fanye ndani na bien sûr dans la sarma le jimbo la concours le jimbo la l'autre hao la shikomori bien sûr parce que merci d'asna wa komori de fani mpenzi la shikomori ngambori tsiri tsungue Musa Yusufu auri nje bien sûr ndio ujua kama Musa Yusufu hawisi haka narifanye Musa Yusufu c'est mieux kabasta parce que ambao ranzi hali fani wa ewa arezao tensi munge kozao nizo kazi chandaleo ridungwa zama za udu ritsengewa nzidu risari tusiwa ritilo pasheni jambe na mbuzi zihauliwao vahe mtubuzi haimivo juu ritsimbizo borangamiao. Voilà. Après na vite fait mpenzi mpenzi la juzi yao nandisenda babi swifanda zizi fano na wenu Tanzania ubange weje damu yo zingoni izunguliao hawe chengawe rohoni tulabami wao amaleo mandoni lo mahabani. Merci beaucoup Faïd le Bledar bien sûr uheze cha bien sûr ngabo rahare jakamilisha emission hatu ekanga wina risala mahsus parce que uhimiliwa bien sûr ngabo andwenji haku wa tsanga uze fikra za hao ili uheju harumai daraja ya music likanza rijue message ujove ili kamilishe mpango hatu wa siku leo ewa message na tuive harma ukani dukaya dutsukani na mzidiho rinikazi encouragement wando lo armaze zerezo zontipia parce que zontipia ngasi banga rezishia o nana wambia kaya ze surprises jao ngarboseo pour ça j'espère que zonongo joka ujarizifanye banu rizi itsongeza uri fanyo ri rengao wakati watu ontipia rizifanye ngwatu ujibiwa ngamumbukanga zuja haraka no ili zenongoza ndisoji sana trasisha hapo nari subir imba parce que surtout déjà ngono na kabati concert zenongozi baliania donc na ran profito wakati huo ribose parce que ndela ran baraka kina baraka na pose rifanye zenongombro et ça ila j'espère que ngamjo aime manayo c'est pas forcément que ngamjo jibiwa sha kari fanyao heliko wandu pia wajibiwe nana uambia wandu ontipia do wasutene watu sutene ukaya singa Stevano sababu ndani ndi mjoka urambia ukaya ngamfanya wandu ngamfanya nai
na umbeshela ni marahaba unyote pia marahaba menji Faid Le Bredar hapo kubali leo sawa leo mfano tarehe 18 ya mwezi wa November mwezi 2020 rejera hadi Simbawi uhusuye parcours musical yao wajao ye kampango jao nufanyiha ndokari shukuriye wajao ye manager wa hao bien sûr Dadi Boslim habo yakaya eka mpango unufanyiha inu gracia hahe wajao na ushukuria ye mudiru ulona hamuda wa he Facebook FM ubedila mshanga ma uja ekipi ya Facebook FM nana alhadhuri mbaye mwenye uzingara ye majuma yangu huja ye radio ya Majapari uja ye Grit Television nane zembawa za matangazo wajo partager mpango unu waduka urenga waonese na uomba Mungu jiru wananaima katia jao ya woze jamaa pia salamu wa matofiki la bila siti sawa dunia yoja ni buzinji raombwasha siti sawa watu watende